আপনারা সবাই বোরিং হয়ে বসে আছেন, আসুন হুজুর আস্তে আস্তে আমরা একটু জিজ্ঞেস করি। দিল পে কলম কি জরুরত লাগা, লা ইলাহা লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা, দিল পে কলম কি জরুরত লাগা, লা ইলাহা লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা दोनों जहां का खालिक अल्लाह, दोनों जहां का मालिक अल्लाह, तेरा मेरा मालिक अल्लाह, सबका राज़िक़ एक खुदा, ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला, दिल पे कलम की जरूरत लगा, ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा दोनों जहां का खालिक अल्लाह, दोनों जहां का मालिक अल्लाह,